aquí andamos. Y aquí está, miren. Ahí medio se mira. ¿Cómo la ven? Bueno, vamos a ir a asomarnos aquí adentro. Não também ama ser nem confiar. Não era mais visões. Olha de confiança. Toda a minha inocência. Ahí está, miren. Creo que estará aquí la moto, es aquella que está allá. No sé, vamos a preguntar. ¿Vos sos el Chele?